आज नुआ ब्लॉग आपण मान पुणी थे स्वागत। आज पुणी थे बनभोजी होची तो 4टा 6टा पर्यंत वर्षा पकाउला तो ए पिला माने हमर भोजी होची तो चलो देखिया केम कोन होची सब। हमर एठी पड़ची बादाम तेल देखिबा एठी हम बादाम से दिन रो जो ब्लॉग है तू टोटल छोड़ी हम एडी बादाम तेल पड़ी गला। बादाम तेल नो सोरिस तेलटा तो मजा करतला कि सोरिस तेलटा एप्रिल 9 तारिख गेलनी पकेबा गोटा मसाला पड़ी गला। पियाजटा पियाज आने बाबू ए पियाज पकेबा एका तो ओजेड दोनु पके दे सब ओजेड दे आ तो दुटा पियाज आनी छी हां आ दुटा आनी छी बा पियाज भाज पड़ी गला। एबे लकुड़ी के भल भाव रे गोलेबा लुण टे पके दबा आकुटी के भल भाव रे गोलेबा नेली भी गला। किसी समय छाड़ी दबा पियाज को ग्रे कलर हैला पर्यंत कलर हो जाई देखि परथिबे। एबे अदा रसुण पेस्ट दबा ब्राउन कलर नॉट ग्रे। अच्छा ठीक अछि हमर पेस्ट दिया ही गला अदा रसुण पेस्ट ए सी हारी जो कलिकता मु कोन कहि बाहुबली सी किछि करि परियो ना से बाहुबली। एबे आको आमे भल भाबरे टिके गोळा गोळी करिया एबे आको आमे टिके भल भाबरे गोळै दबा पूरा भल भाबरे देखि परदे गोळा चलची वाह पूरा आंटी दे जे तो बड़ अछि सेटा आंटी दे गोटा भेज सब टुका ए पकाई खाया दो तले एई रोसेटा डाकी को रोसेडो डाके को माने जे रोसे कोन नंदी हां आंको रांदी खाए एई पिलाटा तो जो रोसे करछि तो अरे ये बा होटल नै होटल बा रोसे को होटल ए जो नमस्ते नमस्ते भाई किधर भाई मु देखि कौन देखु छु को भाई ड्यूटी जल्दी रोड केते डॉलर तो ड्यूटी रे मिलु 20 साल के तस में ऐसा फालो 14 महीने कभी नहीं देखा। भाई साला भाई तो एम कहू छी भाई भाई मोटा भाई भाई गांडू ठिपी गली पड़ची देखु तो भाई ड्यूटी करछि भाई कौन करछु कोन भाई को हमर जो बाबा भाई नहीं हां ट्रक देखिबा ट्रक देखु बाबू तो आड़े आसी बोलू तू का ट्रक देखु छु कहलू रोसे हां कौन पड़ियो पोको पड़ी जो एबे तो पोको पड़ला तो किछि कर परिउ ना बाहर कर देबो हाथ पर बाहर कर दो हां तू आने पेजेट को आने ये पिला करे पेज पर दो कुटु मोरे भाई रोसे तो कर दे ना तू भाई से कौन भाई कुंडो जो से जगह को ना पॉकेट रे हाथ पॉकेट हाथ पर जो मिछ कहू छु तेरे पैसा वाला केते टका ठंडा गोटे भाई आनी जा भाई भाई गोटे ठंडा भाई हम जाऊ जाऊ चिकन एबे देखि पारुथिबे एडा चिकन डास जाई देसी कुकुड़ा एबे जीवटा एबे पड़िबो मोर रेडी आइ गला चिकन जो कसाटा मसालाटा एबे ना भाई चिकन वो घुसुरी पड़ू घुसुरी हमर आज घुसुरी हमें भाई के अरे रही होला हमें भाई केळा लोग हम बण रे बसी हम जोगी लोग भाई खराब भागे ना तू जोगी लोग को वाट देखाउ छु भाई मोटा भाई काय तो देखि आगो बडर देख एबे हमर चिकन टा देखि परते पड़ी गला एबे कसा चालली छी गोटा रखि में ना भात टे भलो ने रखी बाबू मा अरे सोला आगुआरटा आसी गला इना खाइबो दे दे ताको पके दे ताको खा 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 जागुआरटा आसला बेटा आउटे हल्दी टे पके दबा पड़ी गला ये देखि बार देला 10टा कोन भाई तू आज चिकन खाइबु लेट हले चलिबोनी तोर हां चलियो से किछ ना मात्र 10:30 हैला गुटु दिटा आउ दिटा जाळो आने एबे हमर पड़िबो चिकन मसाला देखि बार दे चिकन मसाला पड़ी गला आंकुर देखो वीडियो बना जंगल एबे आको हमें गोळेबा पियाज आउ टिके पकेबा आज यूनिक स्टाइल एडा रोसई होउची पनीर पड़ियो फ्रेंड पड़े धोई दे डुबु पनीर टा ता भीतर पड़ियो कोन ता केतले पनीर बेको ता भी ठीक ठिकाना नाही किंतु यूनिक स्टाइल आज होउची।
15 ମିନିଟ୍ ହେଲା କଷି ଚାଲଛୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ଟ୍ରଚରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଦେଖଉଛି ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ କୁହ? ମୁଁ ତ ଟର୍ଚ ଦେଖୁଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି। ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ବା? କଣ ଦରମା କଣ ଦରମା ଦରମା କେତେ? ଭାଇ ଦୁଧ ଆଣିବ ନା? କାଟିବ ଘରେ ଦେଖିଦେବି। ଘରେ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝୁଛୁ ମୋଟା ଭାଇ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ଟିକେ ଗଡା ଗଡି ହେଇଯା। ମସଲା କମିଲା ସେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇ ମସଲା ନେଇକି ଜାଣି। ଏଠି ଇଏ ଦେଖାଉଛି ଚୁଡାଟା। ହଁ ଏଇ ଦେখ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ମସଲା କମି ଯାଇଛି, ଏଇ ପିଲା ମସଲା କମି ଯାଇଛି। ନା ପନିରଟା ଭାଜି ଦେଲେ ସଇଲା ଟେନସନ ଯିବା। ତୁ ଟିକେ ମୋଟା ପାଇଁ ଟିକେ ବାଡି ଫାଡି ଆଣେ, ଉଖୁରିଆ ଟିକେ ଆଣେ, ସେଠି ଧୂଆଁ ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁନ। ବର୍ଷା ହେଇଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଉଖୁରିଆ ଫୁକୁରିଆ ଆଣିବୁ ନା। କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କର। ଏଇଠି ପାଣିଟା କଣ ହଉଛି? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଫିଷ୍ଟଟା ହେଲା, 2-3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଫିଷ୍ଟଟା ହଉଛି। ସେ ନିଆଁ ବି ଲିଭି ଗଲାଣି ନା କଣ? ଆଡେ ଆଣେ ଲାଇଟ୍ଟା କର ଟିକେ, ଲାଇଟ୍ କଲେ ଦେଖ ସିଏ ଯାଇଛି ନା ଆଣିବାକୁ ମୋଟା ବେଞ୍ଚ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଟା ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଗଲାଣି କଣ ଆଣିବାକୁ? ତୁ ଯାଅ ଆଣିବୁ, କିଛି ହବ ନା। ତୁ ଯା ମୋଟା ବେଞ୍ଚ ଉଖୁରିଆଟା ନେଇକି। ହଁ ସେଇଟା ନେଇକି ଆ ଡୁଗୁ। ହଉ ଦେ ପେଲ ସେଠି ଆଣି। କଣ ହେଲା ଗୁଟୁ ଭାଇ? ପୁରା ବାସ୍ନା ପଳେଇ ହେଇଛି ତମର। କାହାର ଏଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ରସାୟା? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟିରେ। ସେଥିଲାଗି ରସାୟା ହେଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇଆରେ ରସାୟା। ଭାଇ ଭାଇ ତ ଡ୍ୟୁଟି କେତେବେଳେ ସରିବ? ଡ୍ୟୁଟି ସରୁ ସରୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ନେଇ। ତ ସେଠି କାହିଁ କୁଣ୍ଡଉଛୁ? ପକେଟ ହାତ ପୁରେଇଛି। ବକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଛୁ ସିନା, ସେ ଜାଗାରେ ହାତ କାଢେ ତୁ। ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଡାକିଦେବେ। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ପାଟି ଜିଭ ବି ନଥିବ ଆଉ ତୋର ତ ପନିର ସପ୍ଲାଏ କରିବା ତୁ ଭାଇ। ତାରି ପନିର ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ସେଠୁ ହାତ କାଢ ଭାଇ, ତୁ ସେଠୁ ହାତ କାଢ। ଏଇ ମସଲା ଫସଲା କଣ ପଡିଛି କଣ ବାବୁ? ଆରେ ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ତମକୁ ଆଉ କହିହବ? ଚିକେନ ମସଲା ପଡିବ। ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ ରୁହ, ଆଉ ଟିକେ ରୁହ। ପାଣିଟା ଦେଖିବା କଣ ଏଟା କି ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ଟିକେ କୁହ? ସିକ୍ରେଟ କହିଦେଲେ ଆଉ କଣ ଫାଇଦା? ଏଟା ପକେଇବ ତମେ ତାହେଲେ ଜାଣିଯିବ ଆଉ। ଚିକେନ ମସଲା ଦେଖ ଟିକେ ନାକୁରେ 2 କିଲୋ ଚିକେନ ପୁରା ଖତରନାକ ନାଗିବ ପୁରା। ଏଟା ତାହେଲେ କହିବ ନା ତାହେଲେ ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଗଲାଣି। ବାମ୍ଫଟା ବାହାରୁଛି ସେଥିଲାଗି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ଆମର ଗରମ ମସଲାଟା ପଇଲା, ଚିକେନ ଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଲଙ୍କା ପକା। ଲଙ୍କା ପକା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ଟା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ବାମ୍ଫଟା ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ଦେଖାଯାଉନି। ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପକେଇ ରଖିଛି ମୁଁ କଣ ଏବେ ସିକ୍ରେଟ ମସଲା କଣ ପକେଇବା? କଣ ପକେଇବୁ କହୁନୁ? ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପଇଲା। ସିକ୍ରେଟ ମସଲାଟା ଏଇଟା ହେଇ ଆମର ପଇଲା। ଏବେ ଘୋଡେଇ ଦବା, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ଆମେ କାଢିକି ଆରାମ କରିବା। ଏବେ ଆକୁ କିଛି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡେଇ ଦବା, ତାପରେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଏବେ ଆକୁ ନେଇ ବାହାରି କରିଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଓ ଭାଇସା କି ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କି ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପକେଇଛ ବେ? ସେଟା ନାହିଁ, ଏଟା ସିକ୍ରେଟ, ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ। ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ ସେଥିଲାଗି କହୁନାହାନ୍ତି।